রাধে রাধে, জয় নিতাই, জয় মদন মোহন। আজ গোপাল মন্দিরে আমার যে দীক্ষা নেওয়া গোপাল মন্দির, এই গোপাল মন্দিরের শ্রী পরম গুরুর 26তম তিরোধান উৎসব। তো সেই হিসেবেই সকল ভক্তদেরকে আমার একটা ভিডিও করে দেখানো। তো সকল ভক্তরা অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা দেখবেন, আর ভিডিওটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইবার করবেন। পাশে যে বেল আইকনটা থাকবে ওটা অবশ্যই ক্লিক করবেন, তাহলে সব নোটিফিকেশান আসবে, আমার চ্যানেলে সব ভিডিও অবশ্যই দেখতে পারবেন। महाकाली महा सरस्वती स्वरूपाय देवी महा प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। गुरुदेव का ध्यान दीजिए, शरीर गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तदपदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ब्रह्मस्नानं समर्पयामि, जलं स्नानं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम दधिक्रामणं समाजमाजनं दधि समर्पयामि। ओम सद्गुरु देवता ब्रह्म दधि स्नानं समर्पयामि।
Hare Hare